حضرت خواجہ صاحب جڑے ویلے نفل پڑھی جا رہے نے چور نو خیال ہی آیا بابے تے سونا کوئی نہیں ہووے نہ تے میں پٹھے وڈ کے چوری لے جاواں جڑے ویلے پٹھے پیا وڈ دا گنڈ بنا کے سر تے رکھی خواجہ صاحب نے جلدی دے نال سلام پھیریا اس نوجوان نو فرمان لگے وے تو کون ہے خواجہ صاحب نے جڑے ویلے ولایت دے روپ دے نال فرمایا مسلمانوں دا جسم پیا کردا ہے پٹھیاں دی گنڈ زمین تے ڈگی او دا نام محمد جی اپنی زبان چ بول کے کہنے لگا لجپال ماں محمد خواجہ صاحب نے جڑے ویلے سنیا چیخ مار کے بے ہوشی آ گئے جڑے ویلے ہوشی آئی فرمان لگے دوڑنا جو کچھ لینا ہی لے جا میرا کچھ بھی نہیں یہ سارا کچھ محمد دا 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے ہر نبی امت تک خدا دا پیغام پہنچاندے رہے آخر تیواری آگی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دنیا دے آخری نبی بن کے تشریف لکے آئے اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام دیاں بے شمار عظمتاں قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائیاں آپ حضرات دی توجہ درکار ہے اللہ رب العزت نے کدھر فرمایا طٰہٰ کدھر فرمایا یا ایہا المزمل کدھر فرمایا یا ایہا المدثر کدھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کدھر فرمایا یاسین کدھر فرمایا علم نشرح کدھر فرمایا والضحیٰ اللہ محبوب دیاں شانہ بیان فرما دے ہو سکتا سی ابو جہل ابو لاب او دی برادری اور او دی کمیٹی والے اراکین بول کے کہندے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دعویٰ اے وے کہ اللہ نے تھوڑے ہوتے قرآن نازل فرمایا ہے تسی کہہ رہے ہو اے قرآن میرے ہوتے اتریا فرشتہ قرآن لے کے ہوندے جبریل قرآن لے کے ہوندے نے خدا دا پیغام ہے اے نبی تسی کہہ رہے ہو قرآن میرے ہوتے نازل ہوئے ہے ہو سکتا سی وہ کہہ سکتے سن کہ تیرا دعویٰ اے بے قرآن تیرے ہوتے نازل ہویا مگر قرآن وچ تے تیرا کدھر نام ہی نہیں لیا ابو جہل وہ کہہ سکتا سی کہ میں کی جانا اے مزمل کیے اے مدثر کیے اے طٰہٰ کیے اے یاسین کیے اے والضحیٰ کیے علم نشرح کیے وہ کہہ سکتا سی کہ میں جدو نبی نہیں ماندا منوں کی پتہ ہوئے اے عظمتہ کی دیاں اے شانہ کی دیاں نے پھر اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام دا نام محمد 4 مرتبہ قرآن چ ذکر فرما کے 1 مرتبہ نام احمد ذکر فرما کے ابو جہل نو دسیا ابو لاب نو دسیا عتبہ عتیبہ تے شیبہ نو دسیا کہ یاد رکھیا جے اے یا ایوہ النبی بھی میرے محبوب دی ذات ہے اے شاہد بھی میرے محبوب دی ذات ہے اے مبشر بھی میرا سونا ہے سراج منیر اے بھی میرا سونا ہے طٰہٰ بھی میرے محبوب دی شان ہے یاسین بھی میرے محبوب دی شان ہے اے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل اے علم نشرح دا سینہ بھی میرے محبوب دا تے والضحیٰ دا چہرہ بھی میرے محبوب دا ہے اللہ نے قرآن چ محبوب کریم علیہ السلام دا 4 مرتبہ نام محمد ذکر فرمایا ان تو سی آکھو کہ آفت جی کتے کتے ذکر فرمایا اور پڑھئے قرآن بھئی تو سی قرآن دے نا تے بھی نہ بولو گے سبحان اللہ تے پھر دا مطلب کی سمجھئے بھئی ماشاءاللہ یوسف صاحب قبلہ میں جتے جمعہ پڑھانا اس مسجد سیکٹری نے امام صاحب نے قاری صاحب قبلہ عمران صاحب ماشاءاللہ خزانچی نے ہوتے تو انہوں پڑھتا ہے کہ جمعہ المبارک دے اندر ماشاءاللہ کافی احباب آئے ہوندے نے بڑا ذوق ہوندہ ہے اللہ انہوں سارے انہوں سلامت رکھے تو انہوں میں بڑا ہی لامبا دینا کہ آفت جی جمعہ پڑھانا دے ہوتے بڑی سبحان اللہ خوان دے ہو ساڑھے کو ہوتے تقریر کرنے گئے ہوتے بندے بولے ہی کوئی نہیں انہاں کو لامبا نہ دعایا دے اور یاد رکھیا جے سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ بھی نہیں ہوندہ مقدران تے نصیبہ والے لوگاں دی بات ہوندی ہے پیر باہو نے فرمایا سی کہ دل دریا تے سمندروں دل دریا برگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بے چشک مصطفیٰ دی لہر ہوئے یار دا نا آجے سبحان اللہ آپ ہی نکل جاندی ہے بھئی جدے جدے چشک مصطفیٰ دی لہر ہے اس بندے نو میری دعوت ہے او بندہ بولے گا سبحان اللہ تھوڑا جے ہو رچا بولو بدی نو صدی خیرانے میرے شیخ کریم حضور تاجدار چورا شریف ماشاءاللہ اے وجدان ساؤنڈ سسٹم اے مووی اللہ انہوں نے سلامت رکھے اے بھی چورائی بھائی نے میرے پیر بھائی نے انہوں نے پوچھ لو کہ چورائی جدو محفل کروان دے نے
انہاں دے سنن دا رنگ بھی اپنا ہوندا ہے تے محفل کروان دا رنگ بھی اپنا ہی ہوندا ہے میرے شیخ کریم حضور تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے تے کی کرنی او زبان جے نے یار دے نا تے بولنا نہیں سبحان اللہ بے سنی بیٹھے ہو سارے جدا پکا یقین ہے من کملی والے دے ٹکڑے کھا کے پلیاں وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ ایک بار ہاتھ اٹھاؤ نا مینوں پتہ لگے تسی ہاتھ نہ لے کے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ دوسرے مقام دی اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول تیسرے مقام تے فرمایا نزل علی محمد چوتھے مقام تے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما پروردگار نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے لوگ رسول کسے بستی دے رسول بن کے آندے رہے نے رسول کسے برادری دے رسول بن کے آندے رہے نے رسول کسے قوم دے رسول بن کے آندے رہے نے پر جڑے ویلے کملی والے دی واری آ گئی فرمایا محمد رسول اللہ فرمایا اے محمد جگ دا بھی رسول ہے رب دا بھی رسول فرمایا اے جگ دا بھی رسول ہے اے رب دا بھی رسول ہے تے رسولاں دا بھی رسول ہے اوہ اچھا بولو سبحان اللہ اے سارے اندر رسول بن کے آیا اور یاد رکھیا جے نبی کسے بستی دے کسے علاقے دے نبی بن کے آندے رہے کسے شہر دے نبی بن کے آندے رہے مگر اے رسول ہے جڑا رسولاں دا بھی رسول ہے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول فرمایا اے محمد تواڈے مرداں وچوں کسے دے بھی باپ نہیں ولکن رسول فرمایا اے رسول ہے اے باپ نہیں اے رسول ہے ہن توجہ طلب بات ہے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت واسطے بمنزل باپ دی طرح ہن اللہ فرما رہے ہیں اے رسول اے باپ نہیں اے رسول ہے اے باپ نہیں اے رسول ہے نبی کریم فرما رہے ہیں میں بمنزل باپ دی طرح اللہ فرما رہے ہیں اے رسول ہے ہو سکتا ہے نا کسی دے دل سے خیال آوے کہ کیا سونا ساڈا روحانی باپ نہیں لگدا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں میں تواڈے واسطے روحانی باپ دی طرح کیا سونا ساڈا روحانی باپ نہیں پڑھیے قرآن بھائی کئی بیلی ہوندے نے کروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ آج کچھ بھی ہو جائے مولوی جو کچھ بھی کہہ لے اسی سبحان اللہ نہیں کہنی تو جے صلاح کر کے آئے ہو آج جڑے چند نوجوان نے نا میری تواڈے نال بات ہے اللہ تانوں سلامت رکھے جے صلاح کر کے آئے ہو تو پھر میں تانوں بلا بھی نہیں سکدا پھر میں تقریر کرنا تے چلا جانا تے جے بغیر صلاح تو آئے ہو تو پھر بولو نا سبحان اللہ یاد رکھیا جے بزرگ فرماندے نے کپڑا ایک ہاتھ نال نہیں دھوتا جاندا ایک ہاتھ تسی لگاؤ ایک ہاتھ میں لگانا اپنے دلوں تے میلے کچیلے کپڑے ذکر مصطفیٰ کر کے دھو کے لے جائیے بھئی اچھا بولو سبحان اللہ مسلمانوں اللہ نے جڑے بلے قیامت دی باری آئی نا تو فرمایا قیامت دا دیاڑا ایسا دیاڑا ہوئے گا جدو باپ پتر نو نہ پہچانے گا پتر اپنے باپ نو نہ پہچانے گا ماما دودھ پلان دے بچیاں نو زمین تے رکھ دین گیا یار یارہ نو نہ پہچانیں گے مسلمانوں ایسا دیہاڑا ہوئے گا انسان پسینے چو ڈبے ہونگے ہر کوئی اپنے اپنے عملہ دیاں پنڈا اٹھا کے کھڑا ہوئے گا کرنا دیاں لوما تک پسینے چو ڈبے ہونگے ایسا دیہاڑا آنے والے اللہ نے فرمایا جدو قیامت آ جائے گی نا باپ پتر نو نہ پہچانے گا پتر اپنے باپ نو نہ پہچانے گا اللہ نے فرمایا جدو باپ پتر نو نہیں نہ پہچانے گا اس دیہاڑے والے ذرا نظر مار کے ویخ اس واسطے پہ کہنا کہ ان نبی باپ نہیں رسول ہے میرے نکتے نو سمجھئے گا فرمایا اے باپ نہیں ہے رسول ہے فرمایا جدو باپ بھی پتر دے کام نہیں نہ ہونا اے رسول او دو بھی کام آ جانا ہے
فرمایا اس واسطے پیا کہنا یہ باپ نہیں یہ رسول ہے، اس رسول نہ رشتہ پختہ بنا لو۔ یہ رسول تے بڑے رسول سن، تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، فرمایا رسول تے بڑے رسول نے، پر یاد رکھیا جے یہ ایسا رسول ہے رسولاں وچ بھی انج دا رسول کوئی نہیں، رسولاں وچ بھی انج دا رسول کوئی نہیں، یہ ایسا رسول ہے۔ اس واسطے اسی پڑھنے ہونے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری۔ واو بریانی کھان علی قوم، میں نے بلا کی یقین سی کہ تسی مل کے میرے نال پڑھو گے۔ دیکھو میں کی پیا کہنا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر اے حبیب خدا تیری، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو دنیا تے کہہ جا سونیا تیری کیا بات ہے، جے قبر وچ بھی تیری بات نہ بن کی تے محشر دے دیہاڑے پوچھ لمی۔ ہن انج نہیں پڑھنا، دنیا تے محبوب دے نعرے مار دے رہو، سرکار دا نام لیندے رہو، سرکار دے نام اتے ہاتھ اٹھا کے اچھا بول دے رہو، ملے گا کی کل قیامت والے دن جدو زبانہ بند ہونگیاں نا تے ہاتھ بول کے گواہی دین گے، آکھن کے مولا انہوں معافی دے دے۔ معافی جدو جدو تیرے یار دا نام ہوندہ سی نا اچھا ہو کے پڑھ دا رہے ہیں بھائی۔ اسی ماننے ہیں اے صادق بھی ہے، اے امین بھی ہے، اے نبوت دا اعلان نہ بھی کردہ، اے دا چہرہ پہ دس دے کہ کو اللہ دا نبی ہوئے گا۔ محبوب نو وے کے سارے تو مل کے پڑھے آجے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری۔ ہاتھاں نو یوں اٹھا کے پڑھو یا اللہ یوں دے ہاتھ نو کدے کسے دے بوے دا محتاج نہ کری، تیرا جو تیرے یار دے نا یوں تے مل کے پڑھے آج یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ویخ لے مدینے دیا تاجدارا سونیاں 1400 سال گزر گئے نی، آج بھی یہ سارے پہ دس دینے محبوبہ کھانے بھی تیرے ناداں، محبوبہ کھانے بھی تیرے ہی ناداں۔ یوں تو سارے نبی رسول کیسے کیسے آئے، اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آئے، امت دا کلمہ کیے لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ، ابراہیم دی امت دا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد نبی اللہ، مسلمانوں داؤد خلیفۃ اللہ، سارے انبیاء دے کلمے پر جدو آئینہ محبوب دیواری امت دا کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بھئی رسول تے وہ بھی ہے سانا، 1,24,000 انبیاء بچوں 313 رسول، انہاں بچوں بھی اولو العظم رسول جنہاں تے اللہ نے کتابہ نازل فرمائیاں، پر کسے نبی کسے رسول اپنے کلمے جے اے نہیں آکھیا، پر کملی والے دی امت دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وجہ کیے اکدے کلمے دی ترتیب ویکھی دے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی اللہ، محمد الرسول اللہ آخر تے بھی اللہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، وچ محمد الرسول۔ تسی ایک گل یاد رکھو، تقریر ایتھے سن لو تو سبحان اللہ گھر جا کے ضرور کہنی دے، ایتھے تے نہیں نہ بول دے، شاید گھر جا کے بولو، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ ادھر بھی اللہ ویچ محمد الرسول۔ وجہ کیے اللہ اصل ہے دسنا چاہتا ہے ان نبی دیو دشمنوں تسی جدروں بھی آ جاؤ، محمد تک نہیں پہنچن دے مانگا، پہلے ساڑھے نال مقابلہ ہوئے گا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ نے سے واسطے فرمایا جیڑے دن دا انعام تیرا میں وچ کلمے دے
پڑھیا اس دن دا روح میری نو اے پیار تیرے لٹ کھڑے اے اس دن دا روح میری نو اے پیار تیرے لٹ کھڑے جڑا بھی نبیوں دا ریا آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ مگر محمد رسول اللہ سلمان وجائے وے اللہ نے عزت دیڑے جڑے ویلے انبیاء کل میثاق لیا اللہ نے ہوتے سارے انبیاء نو جمع کر لیا اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اتے سارے انبیاء نو جڑے ویلے اکٹھا کر لیا اتے سارے رسولان سارے انبیاء نو سلمان نبی جی نے کیا جڑے ویلے کملی والے دیواری آگئی فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اتے سارے نبی جی نے کیا کلیاں کملی والے نو رسول کیا انہوں ذرا توجہ کریا جے پھر جڑا بھی نبی آندا رہیا انہیں آکے اپنے کلمے چ لفظ رسول نہیں رکھیا پتہ جی ہوتے سانو نبی آکھیا ہے کلیاں کملی والے نو رسول آکھیا ہے پھر آکے کلمے وچ لفظ رسول نہیں رکھیا کدھر کملی والے دی رسالت دی بے ادبی نہ ہو جائے کسے بھی اپنے کلمے چ لفظ رسول نہیں رکھیا پتہ سی نا کہ اوتھے سارے نو اللہ نے نبی آکھیا ایک کوئی کملی والے نو رسول آکھیا پھر پتہ سی رسول تے ہور بھی بڑے نے پر جڑا اے رسول ہے نا اے دے ورگا کوئی بھی نہیں سونے رسول تے بڑے نے پر تیرے دیا کوئی بھی نہیں ہاں ہاں جڑا محبوب نو ویکھدا سی آکھدا سی محبوبہ سونے تے پڑے ویکھے نے پر تیرے دیا کوئی بھی نہیں اللہ نے فرمایا اے محمد اللہ دے رسول نے گرامی قادر احباب سنیے ہن سرکار دے نام پاک دی شان اللہ نے محبوب نو جڑا نام عطا فرمایا او نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے محبوب نو نام محمد عطا فرمایا محمد دا مطلب کیے معنی کیے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد دا مطلب اے بے الذی یحمد حمدن بعد حمدن اے او محبوب اے او نام ہے جدی ایک لمحہ تو بعد دوسرے لمحے پھر تعریف کیتی جاوے حضور دے دادا جان بھی جدو سرکار دا نام رکھے نا تے خاندان والے ہیں پوچھے آجی خاندان چا کسے دا بھی ایمے دا نام نہیں تے تسی اے نام محمد کیوں رکھے آجے آپ نے فرمایا میں نو انج پہ الگ دا کہ جب تک دنیا روے گی ادھی تعریف ہوندی روے گی اس واسطے دا نام محمد رکھے ان ویکھو لفظ محمد بندہ اللہ 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 ساری زندگی پکار دا روے ایک بار بولے آجے اللہ بولو نا رب دا نام ہے اللہ اب ایکھو بندہ اللہ اللہ ساری زندگی پکار دا روے اب میرے والے کہہ دے اللہ اوپر والا ہونٹ اوپر ہے نیچے والا ہونٹ نیچے ہونٹ آپچ نہیں ملے پر جدو لئیے نا کملی والے دا نام تسی ایس تو ہولا بولو سبحان اللہ تو انہوں کدھرے نیر نہ لگ دے بھئی جدو لئیے کملی والے دا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونٹ آپچ مل دینے نا ہونٹ آپچ مل دینے کئی بیلیاں نے نا پھلیکھا پا دیتا جی نا چوم کے اکھانال نہیں لگانا چاہی دا اور میں کیا تو نا چوم کے اکھانال نا بھی لگامے انگوٹھے ہونٹ تے پھر بھی چوم لیں دینے نا اچھا بھئی اللہ اللہ بندہ ساری زندگی پکار دا روے اوپر والا ہونٹ اوپر ہے نیچے والا ہونٹ نیچے بے میں ہوں گل کرنی آپ حضرات نے سمجھنی ہے اللہ اللہ پکار دا روے اوپر والے اوپر ہی نے نیچے والے نیچے ہی نے پر جدو لئیے نا محمد دا نام ہونٹ آپچ مل کے دس دینے لوگو ساری زندگی اللہ اللہ کلیاں پکار دا روے کدے اوپر والیاں نال ملاقات نہیں ہوئے گی نہ اوپر والیاں دی نیچے والیاں نال ملاقات ہوئے گی جے ملاقاتہ چاہنا ہے نا پھر محمد محمد پکارے کر
نیچے والیاں دی اوپر والیاں نال، اوپر والیاں دی نیچے والیاں نال ملاقات ہو جائے گی۔ فرما میرے یار دا نام پکاریا کر، ملاقات ہون گی۔ یار دا نام محمد رکھیا، لفظ محمد دے اندر دو میمہ نے، ایک شروع تے میم رکھی، ایک آخر تے دال، دال تو پہلے پھر میم ہے۔ اچھا بھئی میم شروع تے رکھی، آخر تے دال کیوں رکھی، وجہ کی ہے؟ فرمایا اے او محبوب ہے جیڑا میم مولا کو لو لئی جاندہ ہے تے دال دنیا نو عطا فرمائی جاندہ دے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، اے مولا کو لو لئی جاندہ ہے تے دنیا نو دئی جاندہ ہے۔ لفظ محمد دے اندر دو میمہ نے، اگر ایک میم پہلی نو ہٹا لیا جاوے تے پیچھے بچ دے حمد، پیچھے کی بچ دے تے حمد کی دی ہوندی ہے؟ وہ بولو تے صحیح، حمد کی دی ہوندی ہے؟ اچھا بھی قرآن پڑھنے یا کہ حمد کی دی ہوندی ہے؟ پڑھئے قرآن بھی۔ قرآن دے نا تے او بندہ بول دا سبحان اللہ جنہوں پکا یقین ہوندہ ہے کہ میری ماں نے بچپن جو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالیا ہوئے ہے۔ اللہ دے پتر نو حافظ قرآن ضرور بنامی جڑا قرآن دے نا تے اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مسلمانوں پتہ لگیا حمدہ ساریاں اللہ واسطے نے، حمدہ ساریاں اللہ واسطے نے۔ عرض کیتی اللہ یار دا نام محمد کیوں رکھیا؟ اللہ نے فرمایا ماں زاغ دے نینا بالیا، فرمایا سونیا میں اپنی حمدیت تیرے تے میرے پیار دی میم نو رکھ کے فرمایا محمد بنا دیتا ہے۔ فرمایا انہوں جڑا جڑا تیرا نہ لے گا، فرمایا نہ تیرا ہوئے گا، حمداں ساڑیاں ہندیاں رہن گیاں۔ فرمایا سونیا نہ تیرا تے حمداں ساڑیاں ہون گیاں۔ ان نام کیسا برکت والا ہے، کیسی عظمت دا حامل اے نام ہے۔ یاد رکھے آجے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نہ کوہ تور تے گئے اللہ نال کلام کرنے واسطے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ آجے گلاں بعد چون گیاں، جاؤ فلان فلان بستی دے اندر نہ میرے ایک یار مر گئے ہے تے جاؤ انہوں غسل دے کے کفن دے کے دفن کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اس بستی بل جا رہی آنا لے دل چے خیال پیا ہوندہ ہے کہ ہو رہے کتنا کو مقرب اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا، ہو رہے کتنا کو عبادت گزار ہوئے گا کہ اللہ میں موسیٰ میں نبی نو پہ کہندہ کہ جا جا کے انہوں غسل دے کے دفن کر کے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں ٹوڑیا اس بستی چاہیا نا تے میں ویکھیا انہاں اس بندے دی لاش انہوں نا بار بستی دے ایک روڑی اس روڑی تے سٹ دیتا۔ میں لوگاں نو پوچھیا لوگوں وجہ کی انہاں کیا جی یہ بڑا ہی گناہگار سی، بڑا سیاکار سی، یہ اپنے رشتہ داراں اپنے پتران انہوں دفن نہیں کیتا، یہ لاش نو بار روڑی تے سٹ دیتا ہے کہ درندے کھا جانے دی لاش نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پر منوں خیال آیا کہ منوں تے اللہ دا حکم ہے، منوں تے اللہ دا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں غسل دیتا، کفن پہنایا، اپنی شریعت دے مطابق جنازہ بھی پڑھیا ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کر کے آگے کوہ طور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ تو پیا کہنا میرا یار ہے، پر یا اللہ یہ تے بندہ ہی بڑا گناہگار ہے، وہ دی اپنے پترہ نے انہوں دفن نہیں کیتا، وہ دی لاش نو باروڑی تے سوٹ دیتا ہے، جنوری آکی وہ دی لاش کھا جان، پر یا اللہ تو پیا کہنا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ واقعی بڑا گناہگار سی، وہ بڑا ہی سیاکار سی، پر جڑے ویلے رات نو گھریوں دا ریا ہے، آکے تو رات کھول دا ریا ہے، جتھے جتھے میرے یار دا نائیوں دا ریا ہے، فرمایا انہیں انہوں جگہ تے بوسے دے دا ریا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ منو دس میں تے گناہ ملوے کھاؤ کہ اپنے یار تے نام ملوے کھاؤ۔ فرمایا موسیٰ او بندہ بڑا ہی گناہگار سی، پر میں تے گناہ ول نہیں پیا وے خدا، میں تے یار تے نام ول پیا وے خدا۔ فرمایا موسیٰ میں دے گناہاں وال تے نہیں نہ پیا ویکھدا، میں تے یار دے نام وال پیا ویکھنا۔
میں یار دے نا وال ویکھ رہا ایمانداری نال دسو امتی ہووے موسیٰ دا تے یار دا نا چم کے لگاوے اکھاں نال تے اللہ فرماوے میں او دے گناہاں وال نہیں یار دے نا وال پیا ویکھنا تے جے کو کملی والے دا غلام وضو کر کے درود پڑھے گنبد خضرا وال منہ کر کے تے محبوب او تے کتنا کو راضی ہوندے ہونگے اسے واسطے عاشق بول کے کہندا ہے یار دا نا ایسا برکتاں والا ہے جڑا جڑا یار دا نا پکار دے اللہ دے تے کتنی عظمتاں نازل فرما دے نے اللہ انہوں کتنی اجر دے دے نے مسلمانوں اللہ نے اپنے محبوب دا نام ایمیں دا بنا کے بھیجی آئے آج بھی کدے زندگی چ دکھ آ جائے کو مصیبت آ جائے اللہ نہ کرے کو پریشانی آ جائے گنبد خضرا والوں کر کے یا نو ایک بار پکارے آ جائے ساڑھا عقیدہ ہے وہ محبوب سن دے بھی نہیں محبوب کرم بھی فرما دینے محبوب دستگیری بھی فرما دینے مسلمانوں پاک پتندی نگری دا تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بات سنو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار آپ نہ ایک دن اپنے کوٹھے تے چڑھ گئے تے رو رو کے عرض کی تھی محبوبہ کرم فرما دے سونیا کرم فرما دے نالے رو رو کے عرض کر رہے تیری یاد پئی تڑپاں ہوتی ہے لالیاں نینا نے جڑیاں کدے اس رستے بھی لنگ مائیا تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں محبوب دی بارکت سے التجامہ کری جا رہے خواجہ غلام فرید فرما دے نے رو کی التجا کی تھی اپنی چھت تے کھڑے ہوں کے اجے میں چھت تو ویڑے نہیں سا آیا سونا مدینے ہوں میرے ویڑے آگے اسی بھی بس انج دی التجا کر لئیے نا جو محبوب دی بارگاہ دے اندر کہ سرکار اس گھر ہوتے بھی کرم فرما دیں تے ساڑیاں زندگیاں چ بھی محبوب کرم فرما دیں جیڑا محبوب دا نام لیندہ ہے نا اللہ او دن کتنا کرم فرماندہ ہے یاد رکھے آجے اتے موسیٰ علیہ السلام دی بات ہے نا حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک دن ایک مرید آیا تے آ کے کہنے لگا لاجپال رات نا ایک چور آندہ ہے تے توڑیاں پہلیاں بچوں نا چوری پٹھے وڈ کے لہ جاندہ ہے آپ فرمان لگے اچھا پھر انج کر آج رات پیرا بھی تو ہی دیمیں رات پیرا بھی تو ہی دیمیں انہوں مرید سی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا شام دا ویلہ ہویا ٹڑیا عشاء دی نماز پڑھی آ کے نہ پہلی دے بننے تے آ کے نہ بیٹھ گیا ادھی کو رات گزری گرمیاں دی شام ہوئے کھلی فضا ہوئے ادھی کو رات گزر جاوے موسم بڑا سوہانا ہو جاندہ ہے رات ادھی کو ٹھنڈی کو ہوا چلی نا ان مسلمانوں نیند دا غلبہ آ گیا اکھ لگی سو گیا صبح اٹھے آتے بیکھے آ چور پھر چوری پٹھے بڑھ کے لے گیا روندہ خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر آیا تھے آ کے کہنے لگا لاجپال مارے گئے راتی چور پھر پٹھے بڑھ کے لے گیا راتی چور پھر پٹھے بڑھ کے لے گیا آپ فرمان لگے اچھا پھر آج رات دو مرید پہرا دیا دے مسلمانوں دو مرید پہرا دے رہے ہوں رات ادھی کو گزر گئی نا جدوں ٹھنڈی جی ہوا چلی انہوں تے بھی نیند غالب آگی آنکھ لگی سونگے صبح اٹھ کے بیکھیا چور پھر چوری پٹھے بڑھ کے لے گئے وہ دو میں مرید بھی خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر آئے ان مسلمانوں آپ نے جلال آیا کہنے لگے جی حضور راتی چور پھر پٹھے وڑ کے لے گئے آپ نے نا اپنا پرنا جھاڑیا مونڈے تے رکھیا تے فرمان لگے آج رات پیرا میں آپ ہی دیواں گا آج رات پیرا میں آپ دیواں گا ان مسلمانوں خواجہ صاحب عشاء دی نماز پڑھی مسلح نہ لیا ایک گل یاد رکھیا جو سنیو ساڑھے بابے نمازی سن الحمدللہ ساڑھے بابے نمازی سن یاد رکھیا جے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب چو فرمایا اور حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی فرما دینے اگر کوئی ہوا چو اڑ کے وکھائے پانی تے چل کے وکھائے پھر سن لو اگر کوئی ہوا چو اڑ کے وکھائے پانی تے چل کے وکھائے اگر حضور دی ایک سنت دا بھی تاریخ ہے نا وہ کدے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا کدے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا کروڑاں سلام پیش کرنا میں اس ہستی نو جنہیں کراچی بیٹھ کے پوری دنیا تے رسول اللہ دیاں سنتاں نو انج عام کیتا کہ اب ایکھو ماشاءاللہ دستار سجائی انج دے کئی نوجوان جنہاں نو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں سی اج الحمدللہ 5 وقت دے نمازی بھی نے چہرے تے داڑھی بھی سجا لی تے سر تے پگڑی بھی سجا لی اس بابے نو مل کروڑا سلام پیش کرنا اللہ انہوں نو مزید
استقامت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب یاد رکھیا جے جدو دربار شریف تے جاندے ہو نا، میں اصلاحاً اس واسطے عرض کر دے ہاں کہ لوگ ساڈے تے مسلمانوں بدعتی ہون دے فتوے لگا رہے، یاد رکھیا جے ساڈا اس خانقاہ دے نال تعلق کوئی نہیں جس خانقاہ دے اتے غیر شریک کام ہوندے ہون، ساڈا اس اللہ دے ولی دے نال تعلق ہے جنہیں ساری زندگی لوگاں نو رسول اللہ دا پیغام سنایا ہے تے لوگاں نو دین دا سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ ساڈا اس ولی نال تعلق کوئی نہیں جیڑا 40 دن تک آپ غسل نہ کرے، وہ اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکدا جیڑا رسول اللہ دی ایک سنت دا بھی تارک ہوئے۔ دربار شریف تے جاؤ نا تے جا کے ویکھ لیا کرو کہ ایتھے سانو رسول اللہ دے دین دی کیڑی گل پہ ملدی ہے، کیا ایتھے غیر شریک کام تے نہیں ہو رہا۔ گرامی قادر احباب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مصلی لیا، رات ٹرے آ کے پہلی دے بننے تے نہ لیا کے مصلی بچھایا، ان خواجہ صاحب نفل پڑھی جا رہے، چور بھی آ گیا، ادھی کو رات گزر گئی نا تے چور آ گیا۔ چور دے دل چ خیال ہے کہ بابا سویں تے میں پٹھے وڈاں تے لے جاواں، پٹھے وڈاں چوری لے جاواں، مگر چور نو نہیں پتا اے بابا اوے جی دی زندگی دیاں ساریاں راتاں مصلی تے جا کے گزریاں نے، جی دی زندگی دیاں راتاں مصلی تے جا کے گزریاں نے، اے او بابا ہے۔ خیال ہے کہ سویں تے میں پٹھے وڈاں پر لے جاواں، پر مسلمانوں بابے نو نیند کتھوں آوے، لگی والیاں دی اکھ جی دی اکھ محبوب نہ لگی ہوئے نا پھر ساری رات بستریاں تے نیند نہیں ہوندی۔ اے رفیق تو تارے گندارو پردیس جنہ دے ماہی گے او کرما مارے نہیں سوندے، اور عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، جدو اس ماہی نال آنکھ لگ جاوے پھر راتاں نو مسلمانوں نیند نہیں ہوندی، جا کے دی بارگاہ دے اندر بندہ کھڑا ہوندہ ہے۔ مسلمانوں اے ولی ساری رات عبادت پتہ کیوں کر دے رہے نے؟ انہاں سانو سون کے سکون نہیں ہوندہ جنہ انہاں نو جا کے اپنی مالک دی بارگاہ چ کھڑے ہوں کے سکون ہوندہ ہے۔ آؤ مسلمانوں میں قرآن سناواں، یقین کرے آجے سارا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ نے کدھرے بھی رات سون والیاں دی شان بیان نہیں کیتی، جتھے بھی شانہ بیان کیتیاں نے راتاں جاگن والیاں دیاں کیتیاں نے۔ اللہ نے فرما بندیا تو میری بارگاہ چ جا کے ویکھتے صحیح، اللہ نے راتاں جاگن والیاں دیاں شانہ کتھے بیان کیتیاں۔ اے میری ملت دے نوجوان، یار آ جائے نا کو بیلی ساری رات بندہ او دے نال گلاں کر دیاں گزار دے گا، رات جاگ لوے گا، ہفتے دی رات ہوندی ہے ساری رات بندہ کرکٹ کھیل دیاں جاگ لوے گا، کو میچ لگیا ہوئے نا انڈیا تے پاکستان دا ساری رات بندہ سوندا نہیں، بیماری اللہ نہ کرے آ جائے تو بندہ نیند آندی کوئی نہیں، نیند تے سکون ہوئے تے پھر آندی ہے، بیماری آ جائے بندہ سوندا نہیں، کاروبار چ گھاٹا پہ جائے بندہ سوندا نہیں، یار کو پرانا آ جائے تے بندہ سوندا نہیں۔ اے میری ملت دے نوجوان، اللہ بھی پیا تینوں کہندا ہے بندیا اپنے واسطے جاگنا ہے، سارے جگ دی جاگنا ہے، کہتے رب دی بھی جا کے ویکھ، مینوں پتہ ہے نا گلاں تے گھٹ ہی سبحان اللہ نکل دی ہے، فرمایا سارے جگ دی جاگنا ہے، کہتے رب دی بھی جا کے ویکھ، تو میری بارگاہ چ جاگے گا کی عطا کراں گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رات پوے تھے اے بے تردانوں وی نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجن دی وی ستیاں آن جگاوے تے پچھلی راتی اے رحمت رب دی کرے بلند آوازاں
اے رحمت منگنا والے کارن تے کھلا ہے دروازہ حضرت خواجہ صاحب جڑے ویلے نفل پڑھی جا رہے نے چور نو خیال ہی آیا بابے تے سونا کوئی نہیں ہووے نہ تے میں پٹھے وڈ کے چوری لے جاواں جڑے ویلے پٹھے پیا وڈ دا گنڈ بنا کے سر تے رکھی خواجہ صاحب نے جلدی دے نال سلام پھیریا اس نوجوان نو فرمان لگے وے تو کون ہے خواجہ صاحب نے جڑے ویلے ولایت دے روپ دے نال فرمایا مسلمانوں دا جسم پیا کمدا ہے پٹھیاں دی گنڈ زمین تے ڈگی او دا نام محمد جی اپنی زبان چ بول کے کہنے لگا لجپال ماں محمد خواجہ صاحب نے جڑے ویلے سنیا چیخ مار کے بے ہوشی آ گئے جڑے ویلے ہوشی آئی فرمان لگے دوڑنا جو کچھ لینا ہی لے جا میرا کچھ بھی نہیں اے سارا کچھ محمد دا کہنے لگے میرا کچھ بھی نہیں آج جو کچھ بھی ہے نا اے سارا کچھ محمد دا عطا کیتا ہے تو مل کے میرے نال پڑھنا پوے گا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اے تعظیم جس نے کی ہے محمد مسلمانوں اتے او نام جڑے ویلے کملی والے معراج کرنا واسطے گئے جبریل امین آسمان دا دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون ہے آواز آئی کون ہے جبریل امین کہہ رہے جی میں جبریل ہاں آکھیا جا رہا جی نال کون ہے جبریل امین نے کہا جی ماں محمد میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا لی گل ہے کہ اے او جگہ ہے کہ جتھو جبریل ہر روز کدے آندے نے کدے جاندے نے کدے آندے نے کدے جاندے نے یاد رکھیا جے جبریل کسے نبی کول ایک بار گئے کسے کول 2 بار کسے کول 5 بار کسے کول 10 بار کسے کول 20 باری گئے پر اعلان نبوت تو بعد 53 سالاں چ جبریل 24,000 مرتبہ میرے نبی کول آئے نے 24,000 مرتبہ جبریل میرے نبی کول آئے اچھا بھی جبریل کدے روز آ رہے کدے جا رہے کدے آ رہے کدے جا رہے کدے کسے پوچھیا ہی نہیں کہ جبریل کتھے جا رہے ہو کون ہو کی لین جا رہے ہو پر آج پوچھیا جا رہے ہو کہ کون ہو میری بات نو ضائع نہ کرے آج پوچھیا جا رہے جی کون ہو جبریل کہہ رہے جی میں محمد دروازہ پھر بھی نہیں کھلیا پوچھیا جی نال کون ہے نال کون ہے آکھیا جی میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھل گیا مسلمانوں جڑے بھی آسمان تے جا رہے فرشتے پوچھ دینے کون ہو جبریل کہہ رہے جی میں جبریل پھر پوچھیا جا رہے نال کون ہے جبریل دس رہے میرے نال کملی والے نے مسلمانوں پہلے آسمان بھی کملی والے دے دروازہ کملی والے دے نام دا صدقہ کھلیا دوسرا آسمان بھی کملی والے دے نام آیا کھل گیا مسلمانوں 7 دروازے کملی والے دا نام آیا جا رہی کھل دے جا رہے مسلمانوں پتہ لگ گیا یہ آسمان تی ہوئے جتھے چل دے کملی والے دا نام ہے مسلمانوں قیامت دیاڑا ہونا ہے ساری امتاں کھڑیاں ہون گیاں جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا پر جڑے ویلے کملی والے دی امت دی واری آ جائے گی اسا نعرے یا رسول اللہ تے مار دیا جانے جنت دے بوے کھل دے جانے اسا کملی والے دے نعرے مار دیا جانے محبوب دا نام لیندیاں جانے جنت دے دروازے کھل دے جانے نے اور یاد رکھیا جے اے محبوب اووے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے نا پتر شیش نو سامنے بٹھایا فرمایا پترا جدو میں جنت چسانا تے میں بکھیا جنت دے درختان دے ہر پتے اتے نام محمد لکھیا حوران دیاں اکھیاں چا نام محمد فرشتیاں دے پرام اتے نام محمد آدم علیہ السلام فرماتے نے میں بکھیا جنت دے مین گیٹ اتے بھی نام محمد لکھیا نام محمد میں بس مکان لگا جی مین گیٹ اتے نام محمد لکھیا آج اسی گھر بنائیا نا جی میں منور سینس بھائی کب اپنا گھر بنایا نیم پلیٹ بھی لگان کے جی منور حسین دا گھر ہے
اسی نیم پلیٹ لگانے ہیں مہر ہاؤس، بٹ ہاؤس، جٹ ہاؤس، چیما ہاؤس، چٹا ہاؤس، نت ہاؤس، اسی اپنے نام دی نیم پلیٹ لگانے ہیں. پر جدو رب جنت بنائی نا تے مین گیٹ اتے نام محمد لکھ کے دسے جدو قیامت نو جنتی جنت جان گے نا انہاں نو لگ پتہ جاوے گا کہ جنت بنائی تے رب نے وے مگر نام محمد لگا دی تھی. ہن ایدے چ جاوے گا اوہی جدی زندگی محمد محمد پکیندے گزر گئی لبا دے بنے رے سجے دے محمد محمد پکیندے گزر گئی لبا دے بنے رے سجیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں احد نال احمد مولیندے گزر گئی. مسلمانوں یہ نام کیسا نام ہے اتھے تے چلدا ہی محبوب دا نام ہے. آج جی دنیا تے یہ محبوب دا نام اپنے لپاں تے پکا لو تکی پڑھو تعظیم جسم کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. میں نو یوسف صاحب نے حکم فرمایا میں بس 1-2 منٹ دے وچ واقعہ حضرات دے سامنے عرض کرنا. حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تو ٹوڑے داتا حضور دی بارگاہ دے اندر ہے 21 یا 40 دن دا چلا کٹ کے نا ولایت لے کے جدوں داتا صاحب نے آپ نو ہندوستان دا کتب بنا کے بھیجیا آپ نہ لے جا رہے نہ لے پڑھ دے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رہنما. اے داتا اوے جڑا کاملان دا بھی پیر ہے تے ناقصان دا بھی پیر ہے. آپ جڑے ویلے ہندوستان آئے نا ہون آ کے لوگاں نو دین دی تبلیغ کر رہے سارے ہندوستان خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ خدا دا پیغام پہنچا رہے رسول اللہ دی ختم رسول دا پیغام پہنچا رہے انہوں لوگ اپنی بات وال متوجہ نہیں ہو رہے. 1 دن گزریا 2 دن گزریا کافی دیہڑے جدو گزر گئے نا تے آپ نو خیال آیا میں ویکھاں تے صحیح کہ اے روز صبح صبح جاندے کتنے نے. خواجہ صاحب ہندو سارے پلیٹا سجا کے مٹھائیاں رکھ کے فروٹ رکھ کے کھانے رکھ کے تھال سجا کے نا تے اپنے مندر جا کے مسلمانوں اپنے معبود دے سامنے ساڑیاں چیزاں رکھ کے تے ساز بجا کے عبادت کر دے. خواجہ صاحب جدو مندر گئے نا تے ویکھے جا کے انہاں نو تے ساز نال بڑا پیار ہے. آپ نو خیال آیا کہ ہوئے نا تے موی کو انج دی چیز تیار کران کہ جدے وال اے مانوس ہون جدو مانوس ہون گے پھر میں رسول اللہ تا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچاواں گا. آپ آئے مسلمانوں راتوں رات بیٹھے لکڑی لئی لوہے دیاں تاراں پرو کے سرنگی بنا لئی. ایڈی ٹلی سبحان اللہ دا مگاہ کہ نہیں ہے بھائی جنی شرافت نال میں تانوں تقریر سنائی ہے خدا جاندا میں کدی بھی کدھر تقریر نہیں سنائی. بھائی یوسف صاحب دا مینوں ڈر بھی ہے اے ماشاءاللہ محبت فرماندے نے علی بھائی محبت فرماندے نے تسی چپ کر کے تقریر سن کے چلے ہو ساری بس آخر تے 2-4 باتاں نے ان تے بولو نا یار سبحان اللہ. آپ نے نا سرنگی تیار کر لی. سرنگی انہوں سارنگی بھی کیا جاندہ سی. اے جنہیں سارے تو پہلے سرنگی بنائی انہیں ویکھے کہ انسان دی سارے انسان دا انگے اب بول دا ساری چون آواز نکل دی ہے سور نکل دینے انہیں دا نام سرنگی رکھے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی سرنگی بنا لئی. آپ ان مسلمانوں کو جڑا رستہ انہوں نے مندر وال جاندہ سی نا اس رستے تے ککھن دی کلی بنا لئی. اب ویکھو ولیاں کی میں لوگاں تک دین پہنچایا جائے. آپ نے ککھن دی کلی بنا لی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. ہن سویر ہوئی نا فجر دی نماز پڑھی ہندو جڑے ویلے مندر بل جا رہے آپ نے سرنگی لئی ککھاں دی کلی دروازے چ بیٹھ کے سرنگی بجا رہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرنگی بجائی جا رہے تو سرنگی دا ساز کی ہے. خواجہ صاحب سرنگی بجا رہے نے
خواجہ صاحب جڑے ویلے سرنگی وجا رہے جڑا ہندو سنتے ہیں اتھے ہی بیٹھ جاندے ہیں بابے دی کلی دے باہر سارے ہندوؤں نے مجمع لگا لیا ہندوؤں نے مندر جانا بھول گیا سارے بابے دی کلی دے باہر بیٹھ کے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی سرنگی پہ سن دینے جڑے ویلے تو پہر دا ویلا ہی ہو گیا خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی مسلمانوں ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل پھر آیا کل پھر آیا جے مسلمانوں اگلا دیہڑا جڑے ویلے آیا نا ہندوواں رات گزاری جی میں گزاری اگلی سویر ہوئی سارے ہندو بابے دی کلی دے باہر بیٹھ کے کہنے لگے بابا سرنگی بجا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرنگی لئی اپنی ککھاں دی کلی چ باہر بیٹھ کے سرنگی بجا رہے خواجہ صاحب جڑے ویلے تو پیر تک سرنگی وجان دے رہے سارے ہندو مندر جانا بھول گئے دروازے چ بیٹھ کے بابے دی سرنگی پہ سونا دینے خواجہ صاحب نے جڑے ویلے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجاؤ آپ فرمان لگے کل پھر آیا فرمایا کل پھر آیا جب مسلمانوں اگلا دیہڑا بھی گزریا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سرنگی وجا رہے ہندو تو پیر تک بیٹھے رہے سرنگی بند کی تھی ہندو گھرانوں گئے مسلمانوں ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لگایا ہے مندر جانا ہی پھول گئے جیڑا ہندو بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جائے اگلا دیہڑا آیا نا ان خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلی چو باہر نہیں آ رہے ہندو آندہ مجمع لگ گیا تو پیر سورج نکل آیا ایک ہندو کہنے لگا بابا آج سرنگی نہیں وجانی آپ فرمان لگے آج انج سرنگی نہیں وجانی آکھیا بابا جو آکھیں گا کوئی کرانگے بس سرنگی وجا فرمان جو آکھاں گا کرو گے کہنے لگے جی بابا جو ہی آکھاں گے کرانگے آپ یا نا ساگر دریا دے کنارے تے لیں گے فرمان لگے جی میں میں کرنا ہی ہوئی کرے آجیں خواجہ صاحب وضو فرما رہے نے ہندو بھی بابے والوے کہ وضو پہ کر دینے جڑے بلے وضو ہی ہو گیا کھلے میدان چلے آئے فرمان لگے صفحہ بنا لو بابے نے مسلح بچا لیا خواجہ صاحب مسلح تے کھڑے ہو گئے فرمان لگے جی میں کرنا ہی ہوئی کرے آجیں انہوں سارے ہندو بابے تے پیچھے کھڑے نے خواجہ صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی انہوں خواجہ صاحب قیام چ کھڑے نے سارے ہندو بھی قیام چ کھڑے نے خواجہ صاحب جڑے ویلے رکوع وچ گئے سارے ہندو بابے تے پیچھے رکوع وچ گئے خواجہ صاحب نے جڑے ویلے سجدے چ سر رکھیا سارے ہندو بابے تے پیچھے سجدہ پہ کر دینے خواجہ صاحب نے سجدے چ جا کے عرض کی تھی یا اللہ ایتھے تک لے آنا میرا کام سی اگے تو جانے تے جانے یا اللہ اتھو تک لے آنا میرا کام سی خواجہ صاحب انج رو کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی مسلمانوں آپ اجے سجدے چنے تے او پیچھیوں ایک ہندو بول کے کہنے لگا بابا جے کترے ایتھے سرنگی ہون سنا دے نا بابا جے کدرے ہون سرنگی سنا دے میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو خیال آیا انہاں دے دل پھر گئے نے آپ نے جلدی نال نماز مکمل کی تھی سلام پھریا تے سرنگی لئی تے بجا رہے سرنگی بجائیے جا رہے خواجہ صاحب جڑے ویلے سرنگی بجا رہے نے ایک ہندو بول کے کہنے لگا بابا جنہ لفظہ تے سرطال بنائی آگ کاشی اجیوں لفظ سنا دے میں اج مزہ تو بالا ہی ہو جائے آپ فرمان لگے پھر مل کے میرے نال پڑے آجے آپ فرمان لگے پڑھ اللہ انج کلمہ طیبہ پڑھو اگلے سال تک اس گھر دیاں فضاواں گونج دیاں رہن لا الہ
इल्लल्लाह ला इलाहा। मुसलमानों ख्वाजा साहब ने इंज करके 90 लाख नो कलमा पढ़ाया। जेड़े वेले मुसलमानों सारे आपदे करीबी हो गए हैं, पता लग गया ख्वाजा साहब ने सुरंगी बजा के इन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा के करीब कीता, करीब करके इन्होंने सुरंगी बजानी नहीं सकाई। ख्वाजा साहब ने इन्होंने कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ा के सारे वली बना दिता। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ, अल्लाह ताला हुजूर दे नाम पाक दा सदका, अल्लाह इना औलिया अल्लाह दे जिक्र दी खैरात, अल्लाह इस घर नो ता क़याम क़यामत शादो आबाद रखे। अल्लाह सदा बहार रखे, इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैज़ हज़ारां ताई हर भुखा फल खावे। मुनव्वर हुसैन साहब की बलानो अल्लाह दारैन दियां सादतां था फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान हो रही।